Na osnovu ideja sa interneta osmislili smo i napravili camper box za naš automobil. Sklopili smo kutije, ubacili u auto, povezali instalacije za plin, vodu i solarni sistem. Spakovali smo se i krenuli na put. Na putu uz obalu Jonskog mora pratili su nas brda i krivine sve do Sarande, najvećeg mesta ovog dela albanske obale. We are from Serbia. Serbia. Beograd. Beograd. Zna? Dobro. Musi Don Quixote mu bare. Idem Amir! Saranda, gradić sa 20.000 stanovnika, po svemu odaje utisak kao da ste u Grčkoj. Iz grada se vidi krv, na ulici poneki bunker, ali i karakteristični nama poznati natpis. Veliki broj naših turista učinio da se na ulici čuje i srpski jezik. Imaju kalamate. Na 10 kilometara od Sarande je Ksamil, manje mesto koje se razvilo u turistički centar sa velikim brojem peščanih uvalica. U njihovom dugačkom nizu mi smo se smestili na samom kraju u kamperskom okruženju tik u samu plažu. Nakon par dana uživanja u Ksamilu, završili smo boravak na moru. Usput smo odlučili da obiđemo nacionalni park Butrint, karakterističan po velikom arheološkom nalazištu i ostacima antičkih i srednjovekovnih ostataka drevnog grada Butrinta. Tu smo imali priliku da vidimo i koristimo skelu sa sajlom na motorni pogon. Najveće srednjovekovno utvrđenje Butrinta je Ali Pašin dvorac, koji se nalazi na ostrvu do koga se stiže jedino čamcima. Nismo imali vremena to da obilazimo, ali smo iskoristili priliku da vidimo manje utvrđenje iz istog perioda. Put dalje vodio nas je uz reku Bistricu, čiji naziv svedoči o davnom prisustvu Slovena na ovom području.
Naše sledeće odredište je Đirokastra, grad od 30.000 stanovnika koji je upisan na listu svetske baštine kao redak primer dobro sačuvanog otomanskog grada koji su sazidali veleposednici. Mnoge kuće u Đirokastri imaju karakterističan lokalni stil, zbog koga je grad stekao naziv kamenog grada, jer većina starih kuća ima krovove prekrivene kamenim pločama. Burek. Tradizionale UDB. A, tradicionale. Tradizionale Đirokastra. History. Kako je dobro, neobično dobro. Nakon noćenja u Đirokastri, narednog jutra uputili smo se ka Beretu, vozeći lokalnim i seoskim putevima kroz brdovita područja. Berat je grad sa oko 60.000 stanovnika u centralnoj Albaniji, koji poput Đirokastre ima bogato nasleđe orijentalne arhitekture. Veliki deo starog grada je očuvan i stavljen u UNESCO-vu listu svetske baštine 2008. godine, a zbog karakterističnih arhitektonskih elemenata Berat zovu i grad 1000 prozora. Istorijski deo grada je rekom podeljen na dve celine, od kojih jedna nosi slovenski toponim Gorica. To nije slučajno, jer i ceo grad imao drevni naziv Belgrad, koji je albanizovan i skraćen u današnji naziv Berat. Posle ručka u Beratu nastavili smo put ka Kosovu. Vozili smo autoputem Tirana-Priština, a nakon prelaska kosovske granice isključili smo se ka Prizrenu. Prizren, grad bogatog nasleđa, pružio nam je priliku da uživamo u gradskom centru uz još jednu bistricu, istina mnogo manju od albanske imenjakinje. U šetnji Prizrenom obišli smo i pravoslavnu bogosloviju, veliku crkvu u centru grada i drevnu Bogorodicu Ljevišku, zadužbinu kralja Stefana Milutina sa početka 14. veka. Na kraju dana noćili smo u manastiru Svetih Arhangela nadomak grada, gde smo slučajno sreli starog poznanika Nikolu. Kao što kaže Jevreji, kaže do godine u Jerusalimu, a mi do godine u Prizrenu. I daj Bože. A mi smo sad ove godine u Prizrenu. A evo tu smo da Prizrenu, posred Dušanovog grada. Tu smo. I daj Bože da to Bog blagoslovi, ali mora i mi da se potrudimo. Ne može to samo od Boga da očekujemo da nam on da, mora bar malo da oznojimo dres, pa da nešto bude. Tako je.